Malien, aw ni ce n bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn an di émission plateau kan bi nka an bɛ fɛn wɛrɛ la bi mun ka jugu ni nin bɛɛ ye bi cɔrɔnɔ n bɛ bɛɛ fo n ka kuma o kuma na n bɛ bɔ n bɛ maliyɛnw fo don o don fasojɔlaw ko don maliyɛn minnu bɛ yen k'u kunkolo u b'u kan da la maliyɛn minnu bɛ yen k'u bɛ ko kalama maliyɛn minnu bɛ yen ko fasojɔ olu ka fasojɔ tɛ kuma dɔrɔn ye u ka fasojɔ ye dusukun de ye n b'olu de fo don o don tɛ nimisa o la wa n tɛ sɛgɛn o la fana a balimakɛ don Thierno a ka suma n ka bɔ de temps en temps ka kuma nka n ka page kan n bɛ n profiter bi ka bɔ ka kuma damadɔ fɔ wa nin bɛ kɛ o fɔlɔ ani o laban ye ne ka bɔ maa minnu bɛ yen k'u bɛ ka n critiquer maa minnu bɛ yen k'u bɛ ka kumaw fɔ réseaux sociaux kan k'a lajɛ ka n tɔgɔ tiɲɛ k'a sɔrɔ preuve t'u bolo manamanakanw manamanakan dɔrɔn ko kuma ka d'u ye dɔrɔn u bɛ se kuma la dɔrɔn k'o fɔ dɔrɔn u da sago nin bɛ kɛ o fɔlɔ ani o laban ye sabula c'est très rare ne ka bɔ n ka kuma n ka critique kan fɛn caman bɛ yen mun fɔra anw kan maa minnu de tɛ anw dɔn olu de bɛ kuma bi sinon ne Thierno ne bɛ yen depuis kunun ne Thierno ne bɛ yen depuis kunun fo bi depuis ouverture média anw y'an ka agence dayɛlɛ nin y'a san 3 ye Thierno bɛ baara kɛ ouverture média la wa Thierno cɛsirilen don fasodenw ka hɛrɛ kɔnɔ fasodenw ka ɲɛtaga kɔnɔ depuis kunun fo bi mɔgɔ minnu bɛ n dɔn olu de bɛ kuma maa minnu bɛ n dɔn olu de bɛ se ka nin jalatigɛ nka maa minnu tɛ ne dɔn kuma ka d'u ye olu de bɛ bɔ ka manamanakanw fɔ don o don nka bi n bɛna bɔ maliyɛnw Thierno n bɛ bɔ bi n bɛ kuma ko dɔ fɔ n bɛ kangarida ko dɔ fɔ hali bi jamanadenw ye il faut que ko dɔw bɛ yen an k'u bila u place la il faut que tiɲɛ dɔw bɛ yen maliyɛnw an ka tiɲɛ dɔw fɔ ɲɔgɔn ye anw bɛ sigi don o don k'an ka émission n'an ka journal kɛ ne y'o de fɔ les activistes les journalistes les communicants on est différents bɛɛ n'i ka baara kɛcogo don wa bɛɛ ni hakilata don dɔw bɛ yen olu bɛ baara kɛ u ka propre intérêt kama dɔw bɛ baara kɛ fasodenya yɛrɛ kama dɔw bɛ baara fana kɛ ko wɛrɛ kama mɔgɔ si t'o dɔn ni ala yɛrɛ tɛ maa minnu bɛ yen ko kumaba fɔ ka d'u ye a t'a to an ka kuma dɔ fɔ ɲɔgɔn ye maliyɛnw an bɛ jamana min kɔnɔ an bɛ démocratie jamana de kɔnɔ ne Thierno hali n'a ye ne diya bi n bɛ taa Ibrahim Boubacar Keïta fɛ yen palais la ka taa k'a ka bɔ yen parce que an bɛ démocratie jamana de kɔnɔ n'o y'i diya n b'o kɛ bi n'a y'i diya n bɛ taa Sumala Sise fɛ yen qui est le chef de file de l'opposition ka taa baara ɲini a fɛ ka baara kɛ parce que an bɛ démocratie jamana de la jamana kɔnɔ il faut que fɛn dɔw bɛ yen olu tiɲɛ an k'olu fɔ ɲɔgɔn ye tout simplement ko kunun ne Thierno n bɔra n ka émission Thierno décrypte la ouverture média kan an ka plateau sanfɛ ka kuma ka n hakililata fɔ mɔgɔ dɔw de bɔlen don depuis dugu jɛra ka ne tɔgɔ tiɲɛ k'a fɔ ko ne sanna dɛ ko u ye wari di ne ma ko ne yɛrɛ c'est à dire ko ne ye faso ka wari minɛ k'anw y'o ye an bɛ corruption kuma fɔ jaja anw yɛrɛ ka jugu foyi tɛ k'u ma mun ye fɔ an kan jamana yɛrɛ bɛ se ka kɛ k'i t'i hakililata fɔ faso yɛrɛ bɛ se ka kɛ ko mun b'i kɔnɔ k'i t'o fɔ ko mun ka di fasoden tɔw ye k'i k'o de fɔ hali ni nkalon don k'i k'o fɔ o bɛ se ka kɛ cogo di jamana bɛ se ka kɛ bɛɛ de sago bɛ f'i ye bɛɛ sago kuma de bɛ f'i ye n'i ye mun ta fɔ a ye n'a digir'o tigi la o tigi bɔ k'i dɔgɔya n'i ye kuma mun fɔ ni tiɲɛ don u b'a dɔn tiɲɛ don tigitigi dɛ u t'i dɛmɛ o sira kan u bɛ bɔ de k'i lagosi ko parce que k'e bɛ ka kuma fɛn dɔ kan mun tɛ tiɲɛ mun man ka kɛ jamana in kɔnɔ an si tɛ ɲɔgɔn balo cogo dɔn an si t'a dɔn an nana diɲɛ na cogo mun na an bɛ waati mun na ko sisan Mali bɛ gɛlɛya de kɔnɔ jamana in bɛ gɛlɛya mun kɔnɔ ne hakili la anw jeunes nous sommes des futurs bâtisseurs de ce pays anw de kan k'an tɛgɛ fara ɲɔgɔn kan ka tiɲɛ bange kow kɔnɔ ka taa tiɲɛ sira fɛ an ka fara nkalon kow la dɔ kɛra nin na ten maliyɛnw dɔ kɛra nin na fasoden tɔw bɛ ka taa kan to jamana bɛ se ka kɛ ten ko fɛn tɛ fɔ mɔgɔ ma ko n'i y'i da sago fɔ ka ban dɔrɔn k'o ye ko wɛrɛ de ye kunun ne ka kunun journal la n bɔra n kumana Musa Jawara kan n'o ye SE ɲɛmɔgɔ ko Musa y'a ka anniversaire kɛ a ka anniversaire kɔnɔna na n y'a ye k'a fɔ hakilila mun bɛ ne na ni jo kan ka d'a ma yɔrɔ min a n'a kan ka jalaki yɔrɔ min na ne y'o fɔ mais ne ye n sigi o la ka kuma fɛn fɛn fɔ o la an ye lamɛn dɛ maliyɛnw n ye fɛn fɛn fɔ o la fasoden jugu dɔw ni malangolo dɔw de wulilen don ka n'u sigi k'u dabaraw fɔ k'u da sago fɔ ne ma mais ne kɔni ne bɛna kangari kelen da nin ye ne ka kuma ne tɛ bɔ ka critiquew jaabi o mais nin bɛ k'a fɔlɔ a n'a laban ye sabula n bɛna kangari mun da fasodenw ye bɛɛ k'i tulo dayɛlɛ bɛɛ k'i tulo dayɛlɛ wa il faut que ala kama jamana in an ka ɲɔgɔn bonya ne bɛ ouverture média la yan nɔ il y a beaucoup de gens qui pensent que anw bɛna an sigi ten vidéo baden kɛ de la ten koyi
on a agence de communication on bi bara wɛrɛ kɛ mun tɛ nin ye ni an ka volet wɛrɛ de ka adamadenw ka maliyɛnw informer jamana ko kan sinon ouverture média la yan on bi impression kɛ yan an bi fɛn caman kɛ yan dans le domaine de la communication mun tɛ nin wa ne saralen de don ouverture média la chaque mois je suis très bien payé ici mais halala so kɔnɔ alhamdulilayi je suis très bien éduqué et puis je viens d'une très bonne famille ne bɛ n ka dignité de garder maliyɛnw ne tɛ se ka na n sigi ko parce que ko kuma mun ka di mɔgɔw ye k'o fɔ n yɛrɛ ɲɛ bɛ tiɲɛ la ko n tɛ mako la kunu kuma tun bɛ jumɛn na u ko Musa y'a ka anniversaire fêté mɔgɔ caman de bɛ yen mun ye ne yɛrɛ Tchorno consulté en personne ka vidéo ci ne ma k'a vidéo filɛ a vidéo b'an bolo a vidéo filɛ kuma kan ne tɛ ban ko ne tɛ kuma fɛn kan ni ko mun ye tiɲɛ ne bɛ kuma o parce que an y'o de fɔ tant que i bɛ tiɲɛ sira kan ka na siran foyi ɲɛ Ala b'i dɛmɛ ne ko vidéo in ma n ko n ye vidéo in ye mais n ye n sigi n ye hakili jagabɔ et puis la plupart des gens c'est qu'ils oublient u bɛ ka ɲinɛ k'a fɔ ouverture média la olu ɲɛ bɛ ne kelen sigilen la ka kuma para u fɛ ne bɛ na n sigi ten de ka kuma manamana ko la ouverture média c'est une équipe ne kelen tɛna n sigi ka kuma dɛ an bɛ sigi de ka hakililaw fara nous sommes que des ici là nous on est que des intellectuels ici an fɛn fɛn bɛ yen nɔ caman bɛ yen minnu ye droit kalan kɛ caman bɛ yen minnu ye communication kalan kɛ journalisme caman bɛ yen minnu ye infographie kalan kɛ bɛɛ n'i ka ko de bi ouverture média la yan nɔ nous sommes que des intellectuels donc ni ne da bɛ maga sujet la o intellectuels de bɛ fara ɲɔgɔn kan an b'a lajɛ ka conseil d'administration dɔ kɛ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ka ɲɔgɔn bilasira hali n'a sɔrɔla ko dɔ bɛ yen ne yɛrɛ b'a dɔn k'a bɛ ne arranger mais ɲɛ b'a la tiɲɛ tɛ ne bɛ kuma a kan n'o bɛ jamana mun kɔnɔ ne hakili la o de kan ka kɛ an ka baara ye an yɛrɛ b'a dɔn nin ko ma ɲi ka kuma a kan Musa y'a ka anniversaire fêté a ka san 50 aw maa jumɛn de bɛ yen ko mun bɛ yen ko t'a ka anniversaire fêté ni se bɛ ne yɛrɛ Tchorno ye bi ko ne ye millionnaire ou bien milliardaire ye a ka di n ye cogo min na ka n ka anniversaire kɛ ne b'a essayer k'a kɛ o cogoya la mais jamana kɔnɔ an k'a lajɛ ko dɔw bɛ yen an k'olu tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye dɔw bɔra sɔgɔmada in na ko olu bɛ se k'u kali Ala n'a kira la ko ne sanna de ko ne sanna ko parce que ko wari dira ne ma ko ne ye kuma mun fɔ ko ne sanna jamana in kɔnɔ nin ye kabako ko de i b'a fɔ olu de Ala ye dɔw bɛ k'u yɛrɛ kɛ diyagoya docteur ye dɔw bɛ k'u yɛrɛ kɛ diyagoya ka i b'a fɔ k'olu ye de droit kalan kɛ ko fɛn fɛn bɛ yen olu de b'a dɔn u sigilen u place la an tɛ se k'an ta kɛ parce que an bɛ réseaux sociaux kan ko kuma ka di i ye i hakili ye mun ye i b'o de fɔ mɔgɔ bɛ se ka k'i t'i hakili ta fɔ jamana ko kan a tigi y'a kale k'ale bɛ se k'a tɛgɛ da kuranɛ kan ko ni ne ma san yɛrɛ ba fɔ tɛ dɛ ne bɛ n ka dignité garder sanni ma ni ne bɛ san sisan b'a sɔrɔ ne sanna ouverture média la mɛnna ko caman kɛra ka anw sɛgɛrɛ o mais on a été très fort pour qu'an ka se ka kɛlɛ in kɛ parce que an b'an ka dignité de kɔ anw bɛ fɛ faso in ka taa ɲɛ mais faso tɛ se ka taa ɲɛ nin cogoya la n'a sɔrɔ anw yɛrɛ c'est à dire que bɛɛ de tɛ kelen ye mɔgɔ dɔw bɛ ka ɲinɛ o de kɔ bɛɛ tɛ kelen ye dɛ a bɛ mɔgɔ caman ye réseaux sociaux kan les activistes ani communicateurs caman bɛɛ bɛ kumaw fɔ mais bɛɛ ni hakililata don n y'o de fɔ n ka kuma na dɔw bɛ kuma dɔw bɔ u dabara kɔnɔ maliyɛnw mais i b'a sɔrɔ u dusukun yɛrɛ kɔnɔ o kuma o t'u kɔnɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen u bɛ kuma dɔw fɔ mais u bɛ k'a fɔ nata dɔ de kama wari dɔ de bɛna d'u ma san dɔ de bɛna d'u ma adamaden k'i bɛ ji min i bɛ fili o ye tiɲɛ mɔgɔ i bɛ se k'i to i ka baara la ne yɛrɛ y'o fɔ n ka kuma tɛmɛnen na n'i b'i to i ka baara kɔnɔ i bɛ fili dɔw kɛ mais fili mun bɛ yen k'a tɛ ban o de ka jugu mais kɛ tiɲɛ fɔla ye dɔrɔn n'i b'o tiɲɛ ka kɛ n'i bɛ tiɲɛ kan Ala b'i dɛmɛ anw ka éducation t'an permettre k'an bɛna an sigi manamana k'a fɔ la ten ci wɛrɛ b'anw na ka tɛmɛ o kan ni anw kumatɔ ye sujet o sujet kan c'est que au sujet c'est utile c'est que au sujet kan ka don de ne ka Tchorno décrypte qu'est-ce que ça signifie n b'o de fɔ Tchorno décrypte ma sigi dɔwɛrɛ la k'a walawala ne sigilen tɛ ko parce que ko n bɛna mɔgɔ de tulokɔrɔ duman fɔ a ye ko parce que ko nin tigi ka di n ye nin tɛ nin tigi arranger ne tɛn'o fɔ o tigi ye ne b'o kɛ cogo jumɛn jɔn de ye ne sa mɔgɔ si ta tɛ ne ye Ala de ye ne Tchorno bila diɲɛlatigɛ la wa ne nana ka n muso n fa ni n ba k'olu to cogo mun na éducation sira mun kan ne bɛ k'o jogo kelen de ta n tɛ se ka nkalon tigɛ n ɲɛ bɛ tiɲɛ dɔ la ko n t'o fɔ ko parce que ko n bɛ siran olu maliyɛn kelenw de bɛ yɛlɛ yiri sanfɛ u bɛ tila ka jiri ju tigɛ nin ye pourquoi ko anw t'an ka tiɲɛ fɔ k'an tɛ kuma an ɲɛ bɛ ko mun na k'o tɛ fɔ l'autre jour n ka sujet dɔ la n kumana Sumela Sise kan Sumela Sise avec Ibrahim Boubacar Keita u ka rencontre kɔnɔna na ne ye gɛlɛya caman fɔ ko mun kɛra de bɛ kunu n ma nkalon tigɛ dɛ a kɛra de ne y'o kelen de fɔ n tilala n nana fɔ k'a fɔ nin politique mɔgɔ fila ninnu Ibrahim Boubacar Keita ani Sumela u bɛ ka ɲɔgɔn ye nka n'i y'a jateminɛ sira dɔ la a ka ɲi an ka jamana ka ɲɛtaa ma parce que a ka d'an ye u ka taa mais pourquoi maliyɛndenw anw de kan ka hakili to politique mɔgɔw la n'an ma hakili to an bɛna an yɛrɛ ka du ci an bɛna an yɛrɛ musow bila an denw k'u gɛn ka bɔ an ka du kɔnɔ k'a sababu kɛ politique ye mais aw yɛrɛ ni Ala n'a kira cɛ o kuma o tɛ tiɲɛ ye wa
ɔ ko ne de y'o fɔ dabaraba dɔ de bɔra réseaux sociaux kan k'a fɔ ko ne ye escroc ye ko ne ye malangolo ye k'a sɔrɔ u tɛ n dɔn u tɛ n fa dɔn u tɛ n ba dɔn u tɛ n bɔ yɔrɔ dɔn u t'a dɔn n ye siya mun ye yɛrɛ han u t'a dɔn hali n ye siya mun ye yɛrɛ u tɛ n bɔ yɔrɔ yɛrɛ dɔn jamana yɛrɛ kɔnɔ ɔ u nan'u jɔ dɔrɔn réseaux sociaux kan ko ne ye escroc ye k'a k'i b'a fɔ olu bɛ ne dɔn n yɛrɛ ɲɛ b'a la dɔ ka page kɔrɔ ko wa k'olu bɛ ne dɔn ko ne tɔgɔ ko Cam dɔ ye Cam sɛbɛ jamana yɛrɛ bɛɛ kɛra bluffeur ni manamana fɔla ye gɛrɛnna sugu dɔrɔn ci wɛrɛ bɛ anw ma o kɔ dɛ maa minnu jigilen don réseaux sociaux kan k'u sigi ka manamanakanw fɔ k'a fɔ ko parce que ko ne ye kuma min fɔ ko ne ye sana de ni ne ye tiɲɛ yɔrɔ yɔrɔ ne b'o fɔ mɔgɔ si tɛ se k'o bali ni n y'a ye k'a fɔ majorité gouvernement ka fan yɔrɔ de la jogo dɔ bɛ yen ko mun kan ka fɔ ne bɛ kuma o kan ni n y'a ye k'a fɔ opposition yɔrɔ fana de la ko yɔrɔ dɔ bɛ yen mun ma ɲi ne bɛ kuma o kan ne bɛ ka décryptage de kɛ k'a walawala aw ye k'a ɲɛfɔ mais ne tɛna se ka n sigi n ka plateau sanfɛ ko ne tɛ n da sago fɔ dɔ de ko k'o bɛ digi olu la ko parce que ko ne ye nin fɔ n'i da magara mɔgɔ min ka mɔgɔ la dɔrɔn o tigi bɛ dimi han i da mana maga mɔgɔ min ka mɔgɔ la dɔrɔn o tigi bɛ dimi o tigi bɛ dimi n'i ma mun tulokɔrɔ duman fɔ a ye o tigi bɛ dimi i b'a fɔ olu de bɛ anw ka forfait k'an kunna i b'a fɔ olu de bɛ anw ka connexion sara i b'a fɔ anw bɛ taa an ka ko ɲɛɲini minnu kɛ dugu kɔnɔ olu de bɛ anw dɛmɛ o la ko essence k'an ka mobile kɔnɔ ka taa anw bɛ cɛsiri la bi tɛ dɛ an bɛ cɛsiri la depuis très longtemps ouverture média depuis ouverture média ma dayɛlɛ anw fɛn fɛn baara la ouverture média la an bɛ maliko kɛlɛ la bi tɛ an sigilen don hali bi ka fantanw ka hakɛ d'u ma o tɛ bi ko ye wa ala bɛ anw dɛmɛ an ka kɛlɛ la o kuma camanba ninnu dɔ kɛra olu fɔlɔla ten n ka san tabu la o mɔgɔ kelen kelen minnu ye kunun ka émission kɛ ne ka ko ne sanna k'a kale kuranɛ la ale mɔgɔ kelen kelen o de ko ne ka émission san tabu la n ye san tabu dɔ kɛ Babani Kone kan ani sisan cɛ a bɛ sɔn ka san 2 bɔ dɔɔni Babani Kone bɛɛ y'a ye k'a fɔ ko Babani Kone k'a ni pedenw ni ginunw ka di a kuma tun kɛra ka Mali minɛ a waati bon ne ye n gɛlɛya ni courage ta ne ka émission sans tabou a concept de dɔwɛrɛ ka taga staru ni ye ŋunuŋunukan mɛn staru mun kan ka t'i sigi ka t'o ɲininka que ça soit un homme politique ou bien artiste comédien a kɛra mɔgɔ o mɔgɔ ye ko tɔgɔ b'i la ne bɛ taa n ka émission sans tabou k'i kan k'i ɲininka parce que n y'a kuma mɛn n bɛ t'i ɲininka o ko la anhan ne ka émission selen Babani ma a don Babani Kone n taalen Babani fɛ yen a ka so maliyɛnw ne ye Babani de ɲininka n ka question kɔnɔ n ko Babani Kone n ko paraît-il que k'i ni pedenw ani ginunw i n'olu ka di an b'i ni pedenw ni ginunw ye an b'a y'an ɲɛ la nka an ma mun faamuya e dun ye aja ye i taara iji la ka na maliyɛnw k'u bɛ fɛ ka faamuyali dɔ dɔn o la ne hakili la maa mun bɛ se ka force sɔrɔ ka ni ɲɔgɔnna question poser ni ɲɔgɔnna tɔgɔtigi ba kunna o tigi kan ka fo dɛ o tigi ni foli ka kan ne ba de ye Babani ye o malgré tout a ka kɔrɔ ni n ye si la mais n ye n ka baara taabolo la ma siran n y'a ɲininka nin question na et puis elle m'a répondu très clairement bon a ye réponse mun fɔ aw minnu bɛ ka ne lajɛ aw minnu ye téléspectateur aw de b'aw sigi sa Babani ye nin kuma mun fɔ aw de bɛ faamuyali kɛ sa k'a lajɛ tiɲɛ don a ye tiɲɛ fɔ ou bien a ye tiɲɛ tɛ mais ne tɛ se ka na n sigi n ka émission na ko ne b'o tigi lamaloya o mɔgɔ kelen de bɔra o waati ka vidéo kɛ ne kan ka ne dɔgɔya ka ne nɛni a ye muso bilen nɛni de fɔ n ma a waati mais ma bɔ m'a jaabi ma fɛn fɔ a tigi ye ma kuma yɛrɛ hali m'a jaabi parce que ne n'u tɛ kelen ye o an lamɔ cogo tɛ kelen ye ne ma lamɔ nɛni na dɛ ne bɛ n ka vidéo kɛ i bɛ ne ka vidéo kelen cɔrɔnɔ k'a kɛ k'a ban ne tɛ masa nɛni kɛ mɔgɔ ma ne tɛ mɔgɔ dɔgɔya mais n kɔni bɛ tiɲɛ fɔ mun ye tiɲɛ n b'a fɔ parce que n ka droit don n k'a fɔ fana je suis un communicant wa n b'a fɔ fana o mun de bɛ kɛ o tigi ye ne tan tɔgɔ ma ka ne dɔgɔya ma kuma sɔgɔmada la tuguni ka tila ka na émission wɛrɛ sigi ne kan ko ne sanna k'ale bɛ se k'a tɛgɛ da kuranɛ kan n'i m'i tɛgɛ da kuranɛ kan o kɔrɔ k'i t'i ba den i tɛgɛ da kuranɛ kan dɛ ne yɛrɛ bɛ n tɛgɛ da an bɛɛ k'an tɛgɛ da kuranɛ kan an k'an kale an bɛɛ k'an tɛgɛ da kuranɛ kan n'a sɔrɔ ne sanna bɛɛ k'a kɛ n bɛ n tɛgɛ da kan devant tous les peuples maliens k'an tɛgɛ da kuranɛ kan k'an kale n'a sɔrɔ ko wari da ne ma Musa Jawara ne yɛrɛ tɛ Musa Jawara dɔn yɛrɛ an ma deli ka ɲɔgɔn ye hali SE bɛ fan mun na Bamakɔ yan n t'a yɔrɔ dɔn yɛrɛ min kan ka baara de kɛ o baara kɔnɔna na n bɛ ka tiɲɛ fɔ ko n ka n'o fɔ ko ne da kana mɔgɔw la ko k'olu hakilila kuma de fɔ a ye i mana maa mun ka kuma fɔ a ye dɔrɔn n'o tɛ taa o jimi o b'a fɔ k'i sanna i b'a fɔ ko faso la anw de bɛ ka ɲɔgɔn balo ne bɛ balo cogo min na aw b'o dɔn wa n bɛ da cogo min na e b'o dɔn wa han donc ko f'i k'olu tulokɔrɔ duman de f'u ye i mana dɔw tulokɔrɔ duman fɔ vive Tchorno mais n'i nana kuma dɔ fɔ mun bɛ olu yɛrɛ choqué dɔɔni dɔrɔn u bɛ se k'i détester ten k'i tɔgɔ tiɲɛ k'i ka se non Mali yɛrɛ quoi c'est-à-dire que c'est pas la peine du tout vraiment c'est pas la peine fɛn dɔw tiɲɛ bɛ olu sera fɔli ye ten maliyɛnw an ka wuli an ka kunu ten dɔ kɛra san 5 tɛmɛnen na anw de ye howawo kɛ ko buwa k'a bila buwa t'a bila o kɛra cogo di bi buwa b'a bila buwa t'a bila caman de ko buwa b'a bila
ko kɛra politique mɔgɔw wulila k'u jɔ leader religieux wulila k'u jɔ mais bi o bois kelen t'an kunna o malien kelenw de bi huwa o ka gɛrɛnw na ka kuma i b'a fɔ ko bois tɛ sigi fo ka diɲɛ wuli a sigilen filɛ nin ye bi an ye dɔ k'o o kɛlɛw la ten sa an ye dɔ k'o kɛlɛ an ka tiɲɛ fɔ ten an ka taa mun ye tiɲɛ an k'o fɔ ni bois y'ale fɛn dɔ kɛ sini k'a ma ɲɛ ne bɛ bɔ n ka journal la n b'a fɔ ni opposition fana ye fɛn dɔ kɛ k'a ma ɲɛ ne bɛ bɔ n ka émission na n b'o kuma o fana ka maliyɛnw o de ka ɲi o de ye baarakɛla ye kana tugu mɔgɔ ko parce que wari b'a ko sanu b'a bɔ wari bɛ ban sanu ban mais dignité adamaden n'i ka dignité b'i la walahi i bɛ sanu o dignité i den minnu ni mɔden minnu bɛ na i kɔfɛ u bɛ na i tɔgɔ duman sɔrɔ jamana kɔnɔ ne ye dutigi de ye a ka di ne ye ne den min na don min na a kana sɔrɔ cɔrɔnɔ tɔgɔ duman de bɛ fasodenw da kɔnɔ o tɛ ɲɛ f'i ka tiɲɛ fɔ a ye dɔ kɛ critique ba in na ten koyi ne tɛ mɔgɔ jaabi tugun nin bɛ kɛ ne ka bɔli laban ye mais n kɔni bɛ mun fɔ il faut qu'on fasse beaucoup attention jamana in kɔnɔ kungo wɛrɛ de banna an ka wali wɛrɛ kungow to yen ten anw da magara vie privée la u ye kuma bɛɛ fɔ ne ma ka ne tromper ka manamanakan bɛɛ fɔ ne ma ko ne tɛ foyi la wali vie privée maga kɔ k'a sɔrɔ a kɛra cogo min na aw b'o dɔn wa a t'o dɔn au moins moi quand même a droit bɛ ne bolo ne ka maga vie privée dɔw la n'o ye starw ka vie o droit bɛ ne bolo o droit bɛ ne bolo n kana nkalon ye ta ka da o la dɔrɔn au moins mais aw caman bɛ bi bi in na aw b'aw ka so téléphone lajɛw la foyi man da aw ye k'aw da maga wali vie privée la o mɔgɔ caman de bɛ jamana in kɔnɔ n'i nana ni faso yɛrɛ problème ɲɛnama ye u ka sira t'o la bɔ dugu kɔnɔ sisan sisan i ka taa ɲininkali kɛ sisan sisan i ka mɔgɔ damadɔ ɲininka walahi yanni i ka se maa tan ma i b'a sɔrɔ a mɔgɔ tan na mɔgɔ wɔɔrɔ bɛ sɔrɔ mun b'a fɔ ko mun bɛ ka kɛ jamana u ɲininka est ce que i b'a kalama k'a fɔ ko mun bɛ ka kɛ Gabriel Touré la wa i b'o dɔn wa u t'a dɔn t'u ɲininka k'a fɔ est ce que i b'a kalama an ka Mali ekɔliso problème jumɛn bɛ yen nɔ est ce que i b'o kalama wa walahi u t'a kalama u tɛ foyi la teba wuli manamanakan n'i taara gɛrɛnw na i b'a sɔrɔ a bɛɛ nkalon bulɔku dɔrɔn de bɛ kɛ gɛrɛn ninnu na bulɔfu u tɛ foyi lamɛn u tɛ tiɲɛ siraw yɛrɛ ta wa i bɛ taa gɛrɛnw caman na i bɛ taa sɔrɔ u tɛ ka kuma fɛn wɛrɛ kan dɛ wali wɛrɛ vie problème u bɛ ka kuma o de kan taa Mali gɛrɛnw na bi i bɛ taa sɔrɔ bɛɛ de bɛ k'a fɔ ko Musa Jawara a y'a ka anniversaire san 50 fêté u bɛ ka critiquer fan bɛɛ fɛ k'a sɔrɔ baro kan ka kɛ ko ɲɛnɛma minnu kan an tɛ kuma olu kan dɛ an bɛ kuma manamana ko de kan ko minnu bɛ yen ko nafa yɛrɛ t'a la jamana kɔnɔ au moins Musa Jawara filɛ kunun ne kumana ka sujet kan a ye ɲuman mun kɛ jamana est ce que aw b'o kalama wa yanni i ka mɔgɔ critiquer a tigi ye ɲumanya mun kɛ jamana tari i b'o kalama wa ne y'o de fɔ ne bɛ ka taa sira ɲuman de fɛ o tiɲɛ sira ne ko a ma yɔrɔ dɔ la n ko statut min b'a la vraiment ce n'est pas le moment ni anniversaire ka kɛ nin wagati in na ne y'a essayé k'a jalaki mais n ko nka anniversaire kɔni fêteli fana o tɛ kojugu ye bɛɛ b'o kɛ ko wɛrɛ de bɛ jamana kɔnɔ maliyɛnw an k'an ka baro kɛ mun kan ko mun b'a nafa ko mun bɛ jamana taa ɲɛ n ko caman de bɛ jamana da la anw yɛrɛ jeunes filɛ de bi bi in na la plupart des jeunes actuellement u tɛ baara la sans emploi caman bɛ ka Mali fa trop han problème de b'an da la k'a ta Mali k'a ta Kayi fo Kidal a bɛɛ problème anw de kuma o la dɛ fo manamana ko an ka jamana bɛna wuli an ɲinɛ ma jamana bɛna ci Mali bɛna dafiri walahi an mɔkɛ n'an tulomasamaw bɛ dugumakolo jɔ n'i y'u wele bi wala u bɛ tigɛ an na u bɛ samoroba de tigɛ ka t'u datugu ni dugumakolo jukɔrɔ walahi parce que u b'a fɔ vraiment u tigɛra an na u kun fɛ an bɛna ko mun kɛ an ma k'o mɔgɔ ye donc anw kɔni anw b'an ka kɛlɛ kɛ jusqu'au bout n'an ye tiɲɛ min ye an bɛ t'o fɛ moi Tchorno je suis impartial k'a fɔ ko n bɛ nin côté de la o n bɛ nin côté de la o o tɛ ne ka ko ye dɛ ne bɛ taa tiɲɛ de kan jo kan ka di yɔrɔ min na n b'o fɔ tiɲɛ kan ka bange yɔrɔ min na n b'o fɔ wa n'i y'o fɔ maa si tɛ se ka n da sago la mɔgɔ si ta tɛ ne da ye mɔgɔ ta tɛ n da ye dɛ ne b'o de fɔ dɛ wa maa minnu bɛ tugu ne kɔ o tiɲɛ la olu ka na an ka taa voilà donc n bɛ maliyɛn bɛɛ fɔ ka bɛɛ waleɲuman dɔn n bɔra ka nin kuma damadɔ fɔ il faut que an ka sabali ɲɔgɔn critique baden an k'o dabila n'i b'i da maga mɔgɔ la a tigi ɲɛɲini k'a dɔn mɔgɔ nasugu jumɛn don a tigi ɲɛɲini k'a dɔn a tigi bɛ mun ko kɛ tari wari de b'a tigi bolo ou bien a bɛ mun na yan'aw ka na aw da bara dɔrɔn k'a tigi sanna sanna aw fɛ ko bɛɛ de bɛ san aw fɛ sugu la dɔrɔn bɛɛ de ye sannikɛla ye i b'a fɔ anw ye tomate ni fɛnw de ye sugu la u bɛ taa dɔrɔn ka taa san cogo min y'u diya quoi bɛɛ tɛ se ka san dɛ bɛɛ tɛ se ka san n'anw kun bɛ san san b'a sɔrɔ miliyɔn caman bɛ anw bolo fɛn o fɛn ka di an b'o kɛ jamana in kɔnɔ an ni mɔgɔ caman ye baara daminɛ ɲɔgɔn fɛ olu caman sanna mais munna anw ma san munna c'est parce que tout simplement an b'an ka droit kan c'est parce que tout simplement an bɛ ka tiɲɛ fɔ han aw kana ɲinɛ k'a fɔ nous sommes une entreprise ouverture média ye entreprise de anw bɛ baara caman de kɛ ouverture média la yan mun tɛ nin ko ye ouverture média la yan anw ka ko sɛbɛnmaw caman b'an bolo an bɛ impression kɛ ouverture média la yan basiw anw b'olu imprimer yan an b'o kɛ fasodenw ye o kɔfɛ an bɛ totem dilan les totems ani anciens lumineuses an b'olu bɛɛ kɛ
ami support publicitaire fana ke ouverture média la on bo ke faso do ka publicité nyuma ke ka dib jamana duma couverture médiatique on bo lu ke ouverture média la al mariage kelengre ni mo mu nga mariage sera on beta couverture ke ka glan fo ka nye ko di faso duma o ya nga chesri ko do bara kono on siglete do ngami ko era de ke ami commerce général ke ami aliko bonu féré mo mu bi société entreprise BTP là des sociétés de construction ou ba do ko aliko boni femi ami aliko bonu féré no amboro no du chama jamana wala kanu féré an yere ka propre poche la machika warte de anga wari parce que an chesri me jamana ko la on tati ko seulement man sika kumati ni aya ambi kuma il faut kam ko informer parce que ambi couverture médiatique ambi publicité ok donc dokerati anga sabali anga korofo badabla ite mamundon iba fo odi mako hey donc moi je pense que jamana deun albi façon alaka dusu douana albi jamana alaka ahine douana alaka malitanye alaka ankishi façon de njuguma alaka ankishi mamunu be kubi kuma bafu fote ka an yoro jien ka boluma ka ta chien folo ma jema sagi alfa ka dongli kono ami chien folo de no mamunu be ko jamana kanu bolla alaka lu gerana on bo de nyini jamana kono wa on bi ta o tiye sra fe ma shitina ne bon jakade ko ne bina nayi jane be ngati kelen fo na ma jaye mun ka di bafo c'est tout donc mamun bora ka viro kene ka sokomara na kale ba teke da qur'ane ka ko ne masa aka bo aka teke da na perade ndo aka bo ne da ben teke da qur'ane ka anga video ka ami rendez-vous du nyogoma ami rendez-vous du nyogoma réseaux sociaux sans fait mi boni qur'ane ya raga bon qur'ane anga teke da qur'ane sans fait ni ne saneno anga teke da qur'ane ka anga kale na sur la net sana ko qur'ane ka ne tachien yidi atigere ba kale o kelena ambe kan kale awanyira ko bedes ko barawrati mo la ko sandron ko ni kuma mun vodro mu mata ji matra e asana iba fo ambia yugoro de là iba fo ambia klenge de là bete kelene il faut qu'on fasse beaucoup attention d'accord donc chorno kundo mi be fo ka be wala nyimando donc nga page sans faire là chorno décrypte amna to ka boka kuma fonu di mo de temps en temps mais nga suma nga boko me critique jabe mais ni ko adama temena quoi il faut que ko do ga do malien kuna ka fo moko be ni fem mun fo isiki ki miri kana fo ka tigi sanati isiki ka mira tigi ni ke kunmena ne bo fanga na siko kuma bafu ka dans les réseaux sociaux ka il est temps que ni ko do ka dabla aka dabla te ika mo ko nyanyini te betikelenye moko fe be video ka betikelenye on ni mo chama dikele de ouverture média flene no de fo awu yemi siki kuma ka yani nga kuma kunchen conclusion di awma ouverture média c'est une grande agence de communication nous sommes une équipe ici net nan siki ka kuma abi kuma fe mene chorno dakono neni intellectuel de bansi ambi kuma en chaman biya beika kalanke bendika diplôme nyona ni droit mun bolo de communication que de journalisme que mais on est tous des communicants ici en beba sika kuma de fofo ani nyonche donc vous serez allé blasser ne benga notu ta kanansi net sika mana kan fon kun fere an na soro kodo be nere ama benema ni ne no lu sigira kuma mi se ka ete no vraiment ni yoro e chien mi nan si mo défend jamana mi jo odi ka anga tani chien srai on re ko ngonga nyimbo ka chien ta pourquoi on reste que exemplaire forêt mana fodronka hein trop c'est trop ay reka exemplaire oui jamana yere bebe se ka kete mana ka mu mana munjate obofo hein fika ke chien fola de arasba chifle l'autre arasba chifle beba do arasba chie Soumela si c'est soutenu élection présidentielle lo bebo don mais l'autre jour aka grand dossier là Soumela e ko do ke mu ma ba jimi sra fe ama chidama akuma nawo Soumela e ko do ke mu ma ba ma yafo mais c'est pas parce que Soumela est son ennemi parce que aka akilla de do ayo akilla ta de abo de fo wa obe be munuma olu na be baraka nyon fe o te be munu fana ma olu kata yoro mi uja wa jina tege mi jotidi mo shiti se ka onsa mo ti se ka on bon anjaka ka fo ko parce que koneti ka kuma fo munti ka be ma ki bene critiquer kuma mun ka di bo fo ma munu mene don olu ba don afo ne to mo fasu yi dogo ko ne escrow de ala en dama de ka escrow ke ni munu dem sena ga nyon fe kana senga barama bi u ba do chorno mo nasumi mbora dum ko no ubado uben fado uben bado uben teru do uben balma do ne bitu mo go ko abem mo nyenamadi madli ga tuku malangolo ko folore teru ben don wa nyebe chorno mun te glomi te sikartimi te shishami te foimi alternatami pourquoi parce que o de jaranye donc il faut que nante nyon don ko do be angana fo nyon ka mamu won bora ka video ke so mara na kale ba kale kuranena kale kibi mo akli tromper bi yera akli tromper ni dalendu ika cheksela ni damika cheksela boy ka kuraneta ki tege daka ne reben tege da kuraneka ni ne sana ne klikele ma deliga sa moi je travaille à l'ouverture média mi sarale no kalo wa nga sara abembo alhamdulillah nte shweni kente bingani ke men debre ni nga sara yani nga wati doche
mɔgɔ si tɛ se ka na k'i bɛna ne bɔ n ja kan o ko la ne bɛ baara mun na baara amour de bɛ na a baara de diyara ne ye hein. Moi je pense que vraiment il y a vraiment il est temps qu'il y a des choses vraiment comme nous a changé donc min mun fɔ jamanadenw ye hali bi an ka hakili to faso in na an ka manamanakan dabila ko parce que k'a ye kuma mɛn mɔgɔ dɔ da kɔnɔ k'aw bɛ da o la ten a y'a ɲɛɲini fɔlɔ mɔgɔ kan a prévu t'i bolo kan'a fɔ a tigi ma k'a bɛ nin kɛ a ye nin kɛ a b'o ye mɔgɔ mɔgɔ la maliyɛnw a tigi ye faso cila ye a tigi ye nkalontigɛla de maalankolon don wa gulɔmina don a sulen de bɛna sigi ka nin manamanakan fɔ mɔgɔw ye ne tɛ a ka suma i ka ne ye ko ne bɛ bɔ ka mɔgɔ critique o kuma foyi tɛ mun ma fɔ ne ma ne yɛrɛ teri dɔw bɛ yen minnu ye ne critique k'a fɔ ko ne ye n da maga wali vie privée la k'a ɲɛna han o kɛra o kɔsa in na n da magara star mun ka vie la ko ne da magar'o la k'o ɲɛna hali u t'a ɲɛɲini k'a dɔn olu minnu yɛrɛ ye ne teriw ye n'u kan ka gɛrɛ ka taa Tchorno ɲininka Tchorno an y'a mɛn k'a fɔ k'i ye ni problème sɔrɔ avec une star i bɛ se ka explication jumɛn d'a ma n b'o ɲɛfɔ i ye ni fɛn kun ma ɲɛ k'a bɔ ne Tchorno tun bɛ kalo kelen de kɛ kaso la o mais ne ma tɛmɛ su kelen kan pourquoi u kan k'o question pose u yɛrɛ kunna yan i b'o question de pose i yɛrɛ kun i b'a dɔn k'a fɔ a n'i y'a ye nin su kelen passé c'est que ko in en réalité a jo b'a la yɔrɔ dɔ la jamana in kɔnɔ an tɛ kuma an kun fɛ dɛ anw tɛ manamanamɔgɔ ye wa anw y'an ka kalan kɛ tile kelen kalan tɛ dɛ i b'an fitinin an kalanna an ye droit kɛ ka communication kalan kɛ moi j'ai pris ne ye ressources humaines n ye ressources humaines kalan fana kɛ donc adamadenw kɛcogo n b'a dɔn ni dɔɔnin b'o la